ICS Bairo. Hello, I'm Nabil from the Poltera. In this day, I will make interview with a student in ICS 2024. Okay, what's your name, bro? My name is Ray. Okay, experience in ICS 2024 since day one until now. Okay. First of all, my experience is very good. I met a lot of new people, but to be honest, in the first day, I'm feeling a bit scared, like how am I gonna meet new people? But after we met, we all knew each other. It's so good. We play together, we have things together, so it's good. For straight 5 days, very nice. Okay. Who's friend you meet in another countries in ESC? Oh, okay. I met a lot of new friends from other country. The first one. The first one is Muzaffar. Yeah, Muzaffar. So he's my roommate in Hotel Polwan. Let's introduce yourself. My name is Mazmi from Polytechnic Bantul Study. I will interview you and just ask basic of interview. How's your experience in Good memories and information. So I met a lot of new friends from Indonesia, from China, right? Then I get to learn new things such as how to plant coral reef. Yeah. And then I get to climb Mountain Ijen and see the blue fire. It's your first time in Banyuwangi? It's my first time in Banyuwangi. What is my most memorable moment? My most memorable moment is when I'm with my friends. So the bonding between me and my friends with you guys is very, very good. I love the bonding between us. I love being friends with you guys. Okay, thank you, bro. Hello guys, let me introduce myself. My name is Alwi from the Electrical Technology Department, Automation Engineering Technology study program. We had a lot of activities during the 5 days. The most interesting thing are the activities of planting coral reefs, making eco-print batik, making local coffee, going to museum, flower garden, and others. An interesting experience from this activity being able to meet foreign friends, sharing stories in their respective countries. The suggestion for Volterra from this activity is to continue trying to collaborate with the international community and increase human resources be interested in the international world. Okay, hello guys, I'm here with. I'm Yus from Polytechnic Jeli Kelantan, Malaysia. Okay. Jurusan? Jurusan Agrotechnology. Agrotechnology. Okay. Tell me something interesting about this show explaining me. Kalau yang interesting itu banyak. Kalau yang paling menarik itu masa aku benar-benar sampai ke sini sih. Kenal banyak orang itu. Kenal kamu, ya kamu itu orangnya cool gitu. Pandai nyanyi lagi. Pandai nyanyi. Enak suaranya. Suara kau sedap. Kalau di Malaysia itu bisa terkenal kau. Oh iya. Kalau di basking tepi jalan, basking kau? Ya, tahu. Ya, tepi jalan itu kalau suara kayak kau bisa terkenal. Oh iya. Sumpah. Oh. Sebelumnya kamu pernah ke negara mana? Aku pernah ke Thailand. Terus itu hanya apa? Bercuti aja. Oh, bercuti aja. Bercuti. Terus ke sini sambil bercuti sambil dapat ilmu gitu. Dapat teman-teman baru dari Indonesia, dari China. Berbagai
Paul itu dari mana? Afrika. Tapi Sudan ya itu. Tapi kalau teman kayak Alwi ini kayak bilang apa? Seneng gitu. Dapat dengar dia nyanyi di lobby hotel tadi malam ya? Iya. Di mana? Tumpah keren. Itu aja. Okay, thank you your participant of my video. Okay. Thank you. Hi guys, let me introduce myself. My name is Nur Intan Hamida Universe. I'm from Polytechnic Negeri Madura, majoring in Health Nursing Study Program. And this time, I'm participant in International Community Service 2024 program at Polytechnic Negeri Banyuwangi. For the past 5 days, I joined the International Community Service 2024 program, The Health in Banyuwangi, East Java. We did some activities like making batik eco print, coral planting, and snorkeling at Bangsi and the weather. Learning about coffee planting, city tour, and many more. Actually, all of the activities so fun. Personally, the most interesting part about this program is when I went to the Jawatan. The Jawatan is a forest with huge trees in Banyuwangi. The view was so nice. And the other exciting thing in when we learned how to make eco print, we had so much fun and we learned a lot of things in IGS 2024. We meet a lot of friends from Indonesia, Malaysia, China. All of us have different language, habitat, and culture. We learn each other culture, and all of the difference are so beautiful for me. It was very nice to meet them. My suggestion for Poltera is we can do things kind of program in Poltera and do the collaboration with Polytechnic in Indonesia and overseas. Hi guys, so it's my friend. I met at IGS 2024. This is Chris. Hi Chris. You introduce yourself, please. I guess my name is Christian Yu. My Chinese name is Yu. My friends always call me Chris. And I'm from China and I'm Tsinghua University. Yeah. Okay, Chris. How was your experience on IGS 2024? It's kind of amazing trip, come to the country you don't know and make some new friends. It's an excellent experience. Okay. From the first day, how your impression for me? Fighting full of energy. Okay, thank you. She looks cute, right? And always like the smile or the face like that. Thank you, Chris. Can you say hi for something in Moda? Say hi from student in Hi guys. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Rasul Melidi. You can call me Didit. I am from Polytechnic Negeri Madura and I am participant on International Community Service 2024 in Polytechnic Negeri Banyuwangi. I am share to my experience at the International Community Service 2024. In the event International Community Service, we get material about biodiversity, green aviation, agriculture, and design thinking. Apart from the material, there are so many activities such as number 1, introduction eco-print, number 2, planting coral and snorkeling in the bunkering underwater, number 2, learn about coffee cultivation in Gembong Sari Village, number 5, city tour in Banyuwangi, and more than all activity.
Hello guys, this is my friends. Please introduce yourself. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syamil bin Muhammad Khairi. I'm from Polytechnic Jeli Kelantan, Malaysia. I have two questions for you. The first question is, how about International Community Service 2024? Jadi kita untuk saya ingin memperkenalkan bahasa Malaysia saya ingin menggunakan bahasa kami sendiri, bahasa Ibunda. Jadi pengalaman yang saya dapat di program International Community Service ini adalah kita build skill, self skill, bermaksud kita membina communication skill komunikasi, how to arrange the time, how to arrange the stress. And saya dapat pengalaman yang luar biasa daripada negara Indonesia, iaitu bila di Bali saya melihat culture di Bali sebegitu rupa, dan saya berpindah pergi ke Banyuwangi dan ada culture suku kaum Indonesia yang tersendiri. And the second question is about culture. Indonesia and Malaysia is a different country. What do you feel culture in here? Jadi apabila saya melihat budaya di sini, saya nampak lebih tertarik kerana ada segelintir rakyat-rakyat Indonesia yang ingin sukakan tentang tarian-tarian tradisional seperti tarian gendurong, dan tarian-tarian yang melihat itulah melambangkan suku kaum sendiri. Jadi di Malaysia ada, tetapi tidak ramai di Indonesia, untuk kita meluaskan lagi legasi tradisional di sesebuah negara. International Community Service activity, participants are divided into 7 groups. From each group, we'll create a project and present it the end of the event. This activity is very interesting and educational because there are many lessons, such as thinking critically about solving problems and creating solutions to exit problems. Interesting experience for me are number 1, encourage experience. Number 2, make new friends from various country. Number 3, add relationship. Suggestions for Poltera from these events are: the experience I got from here is about the presentation of material by the presenter, which is very interactive, so that it does not make the audience feel bored, so that the material presents can be full absorbed by the audience. Maybe this can be applied when learning course in Polytechnic Negeri Madura. Maybe that's all can I share with you, and see you in International Community Service 2025. See you guys. Poltera Jaya Jaya Jaya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Sofiana. Saya dari Politeknik Negeri Madura, jurusan Teknologi Kemaritiman, Prodi D3 Teknik Bangunan Kapal. Dan sekarang saya berada di event International Community Service 2024 yang berada di Banyuwangi. Dan saat ini saya bersama teman saya yang bernama... Hai guys, nama saya Cinta binti Zainuri daripada Politeknik Banting Selangor, Malaysia. Saya mengambil jurusan Diploma Engineering in Aircraft Maintenance. So, this time I will explain my experience over 5 days in Banyuwangi. Oke guys, di hari pertama saat kita datang di Politeknik Banyuwangi, setelah kita melakukan opening dan check-in,
lalu kita melakukan breakfast, ada dan makan siang, dinner, ada juga snack-snack, dan itu setiap hari guys. Nah, yang pertama itu kita melakukan kampus tour di Politeknik Banyuwangi, dan juga kita diadakan pelatihan Biodiversity Trainer Conservation of Coral Reef of Coffee Plantation di Politeknik Banyuwangi. Dan setelah itu kita juga diadakan pelatihan Design Thinking Course Part 1 Trainer Politeknik Negeri Malang Profesor Ratih Indri Hapsari STMT PhD. Dan selanjutnya kita diadakan pelatihan lagi, yaitu topik kedua Green Aviation. Dan selanjutnya hari kedua. Nah, ini adalah pengalaman yang sangat menarik untuk saya guys. Hari kedua pada pukul 6.30 kita on the way to Mutiara Pulau Tabuan. Tidak lupa ya guys, jadi kita selalu ada breakfast, makan siang, dan juga dinner. Tidak lupa snack satu hari dua kali guys. Jadi sangat enak sekali, sangat seronok di sini. Di sini ya. Terus yang pertama setelah kita sampai di Mutiara Pulau Tabuan. Nah, kita yang pertama dilakukan introduction batik ekoprint guys. Jadi di sana kita tidak melihat saja, jadi kita melakukan proses batik tersebut sendiri juga. Melakukan proses batik sendiri. Lalu kita teruskan dengan Bangsering Underwater. Nah, kita jadi move to Bangsering guys. Nah, setelah kita keliling-keliling di Bangsering, lalu kita diarahkan untuk introduction of Bangsering Underwater. Jadi setelah itu kita diarahkan untuk briefing and introduction of Bangsering Underwater. Lepas tu pula kita ada introduction dan juga preparation tentang coral planting. Jadi setelah diadakan briefing dan introduction, kita snorkeling guys. Jadi kita disewakan alat untuk menyelam, dan kita menyelam ke dasar laut Bangsering. Dan kalian tahu guys, di dalam dasar laut Bangsering ada berbagai macam jenis pemandangan ikan, ada juga patung gandrung. Ada patung gandrung. Jadi patung gandrung itu merupakan tarian khas dari Banyuwangi guys. Jadi patung itu diletakkan di dasar laut Bangsering, dan juga kita sebelumnya kita sudah menanam koral, mengikatnya kita menaruhnya ke dasar laut. Jadi di sana juga ada banyak pemandangan koral di dasar laut guys. Jadi bukan koral kita saja, jadi ada koral yang sudah tumbuh pun banyak sekali. Jadi koral itu merupakan buatan guys, jadi bukan tumbuhan karang asli. Jadi karang itu buatan. Nah, setelah itu kita on the way to Poliwangi lagi. Oke, seterusnya hari ketiga. Hari ketiga kita pergi ke Kampung Gombeng Sari, iaitu untuk melihat cara-cara penanaman kopi. Dan juga kita juga dapat belajar pelbagai jenis-jenis kopi, contohnya Robusta, ada kopi lanang. Ya, betul. Ada kopi lanang, ada Arabica, ada Excelsa. Jadi ada berbagai jenis macam kopi di dalam Gombeng Sari Village guys. Setelah kita mengelilingi Gombeng Sari Village untuk mengenal berbagai macam kopi, lalu kita diarahkan untuk ke tempat semula. Kita juga dekat situ, kita dapat buat kopi sendiri. Nah, jadi kita diajarkan untuk membuat kopi sendiri guys, yaitu kopi espresso. Tidak membuatnya saja guys, jadi kita juga meminum hasil dari pembuatan kopi espresso kita sendiri. Setelah itu kita kembali ke Poliwangi, dan kita diarahkan untuk pelatihan lagi guys, yaitu agrikultur dan juga design thinking course. Jadi dari pelatihan ini nanti kita akan diberikan project guys. Jadi pelatihan ini tidak sembarang pelatihan. Jadi nanti kita diarahkan untuk membuat
proyek pengabdian masyarakat. Tuh guys, nanti kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pelatihan, kita pada pukul 11 malam kita preparation to MT Ijen. Ya, saya ikut naik ke MT Ijen. Untuk saat ini saya tidak ikut guys, karena saya ada halangan. Nah, setelah itu untuk yang tidak ikut ke MT Ijen, jadi pagi-pagi kita on the way to City Tour, Jawatan dan Museum Keinggrisan. Nah, jadi untuk yang ke MT Ijen di sana mendaki ada yang ke Blue Fire, juga ada yang ke Puncak. Nah, kamu ke? Aku ke Puncak. Kibarkan bendera sendiri di Puncak. Kibarkan bendera Malaysia guys. Kalian tidak inginkah? Jadi untuk yang tidak ke MT Ijen kita ke Jawatan. Nah, setelah itu kita pulang dari Jawatan ke Poliwangi, ke Hotel Poliwangi lagi, dan yang ke MT Ijen pulang ke Poliwangi, lalu kita melanjutkan city tour ke agrowisata. Agrowisata. Jadi di sana seperti taman guys, taman agrowisata guys. Jadi di sana banyak seperti lukisan-lukisan, seperti taman-taman bunga. Ya, ada juga rumah-rumah tradisional. Itu guys, kebanyakan ini ya, kebanyakan tour ya sepertinya. Iya. Selanjutnya hari terakhir guys. Nah, ini final presentation for CSR project and final assessment guys. Jadi ini tugasnya. Tugasnya apa Kak? Tugasnya kita harus bikin satu presentation tentang CSR yang kita lakukan. CSR itu Corporate Social Responsibility, which is kita orang collect data, kita orang kumpulkan data sepanjang beberapa hari, yang daripada hari pertama sampai hari kelima, dan kami membentangkan semua tu pada final presentation dengan cara membuat PowerPoint dan juga video promosi. So now I want to know what's experience you get from this event, the best one. Okay. There are various interesting experience from the event I participate in this time, namely in the International Community Service in Banyuwangi. I saw the very beautiful underwater scenery of Bangsering, where there are various types of fish and also artificial coral reefs planted at the bottom of Bangsering Sea, as well as a gandrung statue underwater. The most interesting part is that I saw all of this by diving to the bottom of Bangsering Sea. Another interesting experience is that I met new friends from China and Malaysia, as well as from Polytechnic across Indonesia. Is not it fascinating? Nah, saya di sini memiliki saran guys untuk Politeknik Negeri Madura berdasarkan program yang telah saya ikuti saat ini. Jadi saya belajar berbagai hal guys di sini. Saya menyarankan Poltera untuk mengadakan event seperti ini, meskipun tidak internasional, mungkin bisa nasional ataupun dari Jawa Timur saja, untuk mengumpulkan Politeknik se-Jawa Timur untuk pengabdian masyarakat di Politeknik Negeri Madura. Jadi dengan itu Politeknik Negeri Madura bisa lebih dikenal lagi di kalangan umum, dan juga tidak Politeknik Negeri Madura juga guys. Jadi pengabdian masyarakat di Pulau Madura lebih indah lagi dan juga lebih terkenal lagi. Jadi Madura lebih bisa dikunjungin banyak orang di Jawa Timur, dan juga Politeknik Negeri Madura bisa lebih famous. Okey, jangan lupa invite juga Politeknik Malaysia datang ke Politeknik Negeri Madura. Jadinya internasional ini. Ya, nanti boleh jadikan internasional, buat lagi collaboration Indonesia dan juga Malaysia. Politeknik Banting Selangor ya? Iya, betul, Politeknik Banting Selangor. Ready guys untuk diundang guys. Iya. I also discovered diverse cultures and new friends at this event. Next to me, my friend from Malaysia will explain the culture of Malaysia. There are a lot of culture in Malaysia, and I will say Indonesia and Malaysia basically have a different culture, but we known as serumpun, right? Kita still berjiran. Jadi di sini salah satu culture yang saya
dapat daripada beberapa hari ini, di mana orang Indonesia kalau sarapan harus pakai nasi. Pakai nasi. Ya, tapi kalau di Malaysia kalau sarapan pakai kuih ataupun roti aja, itu udah dikira sarapan. Jadi beda ya guys. Beda. Karena kalau di Malaysia itu kalau makan tengah hari itu makan nasi itu biasanya tengah hari. Masa lunch. Jadi masa di dalam mobil itu, di dalam van, saya itu terkejut bila mereka bilang itu snack. Sedangkan bagi kami yang orang Malaysia, itu adalah breakfast. Selain itu daripada segi lagu juga. Tapi anak-anak di Malaysia itu biasanya nyanyi lagu Indonesia juga. Oke guys, jadi yang terakhir di sini teman saya dari Malaysia yang kebetulan juga satu kamar sama saya guys, akan mengatakan sesuatu yang menarik selama acara berlangsung dari 1 Juli sampai 5 Juli guys. Dan khususnya hal yang menarik tentang saya guys. Oke, apa yang saya mau cakap tentang asma. Oke. Masa mula-mula saya sampai di Politeknik Banyuwangi ini sekitar jam 1-2 pagi. Kerana perjalanan kami daripada Malaysia, kami landing di Bali dahulu. Lepas tu langsung ke JT Gilimanuk dan berang ke JT Ketapang. Dan di situ kami dijemput sama staff daripada Politeknik Banyuwangi dan terus menuju ke Politeknik Banyuwangi. Jadi masa mula-mula jumpa Asma ini bilang dia itu nggak bisa tidur karena dia takut kalau tidur seorang. Jadi di situ saya tahu dia ini jenis penakut sebenarnya. Tapi dia acak-acak berani. Tapi satu hal yang saya suka pasal dia sebab dia memahami. Kita itu bisa spill the tea sama-sama. Dalam masa tempoh 5 hari ini udah kayak kakak sama adik. Jadi bestie guys kita guys.